अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीडर है सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल। मैं हूं सैयद खालिद असलम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन किराम और सामिईन इज़ाम, आज शादाब शादी महल में ये कोविड सेंटर कायम किया गया है। हमारे सेकुलर मुस्लिम एडवोकेट हजरात के वजह से और दूसरे हमारे सियासी हजरात और दीगर वक्फ बोर्ड की जानिब से यहाँ कोविड सेंटर कायम किया गया है। इसमें शादी महल के ज़िम्मेदारों ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और इसकी उन्होंने इजाज़त दी है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तकरीबन 65 बेड रखे गए हैं। इसमें ऑक्सीजन का भी इंतज़ाम और इंशाअल्लाह आईसीयू का भी इंतज़ाम और फिर वहाँ वेंटिलेटर का भी इंतज़ाम होगा। इसलिए मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ उन नौजवानों को और उन हजरात को कि जिन्होंने इस सेंटर कायम करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनतें की, कोशिशें की, और खुसूसन हमारे शाहुल हमीद साहब एडवोकेट, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं। और फिर इसी तरह हमारे नासिर हुसैन साहब और जनाब सलीम साहब और जनाब नसीर साहब और फिर दूसरे जो भी हजरात हैं, वो अखंड श्रीनिवास और दूसरे लोग, मैं उन सब को मुबारकबाद देता हूँ कि उसके लिए उन्होंने इसकी कोशिशें की हैं और कुर्बानियाँ दी हैं और अपनी तरफ से अतियात से भी नवाजा है। मैं तमाम लोगों से जो भी इसमें मुतासिर हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस सेंटर से फ़ायदा उठाएं और आएँ। अगर कोई बीमारी में मुब्तला है तो इब्तदाई मरहले में वो यहाँ आ जाएं और दाखिला लेकर अपना इलाज कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम हजरात को और हम सब को सेहत अता फ़रमाए और सेहत से रखे, हर किस्म की बीमारियों से हमारी हिफाजत फ़रमाए। और आखिर में मैं वैक्सीनेशन के बारे में मैं गुजारिश करता हूँ तमाम लोगों से कि वैक्सीनेशन ये तमाम किस्म की बीमारियाँ जो मुहलिक हैं उन सब के लिए मुफीद है। ये सिर्फ़ इस वबा के लिए नहीं है बल्कि दूसरी बीमारियों के लिए भी वो बहुत ही मुफीद है। इस बिना पर वैक्सीनेशन का जहाँ जहाँ इंतज़ाम किया गया है, मैं गुजारिश करता हूँ कि वो वहाँ पहुंचकर वो वैक्सीनेशन वो अपने इख्तियार से ले लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस बीमारी से हिफाजत फरमाए और वैक्सीनेशन जो भी लेते हैं और बल्कि लेना चाहिए, उन सब की इस बीमारी से हिफाजत फरमाए और बीमारी को दूर फरमाए। और हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म फरमाए और हम सब को चैन सुकून अता फ़रमाए, बल्कि पूरी दुनिया को इत्मीनान और चैन सुकून अता फ़रमाए और सबको सेहत अता फ़रमाए। वैक्सीनेशन से मुताल्लिक़ जो तशवीश है हज़ूर शरा, उसकी क्या हकीकत? शरीयत के एतबार से वैक्सीनेशन लेना कोई नाजायज़ नहीं है। अगर कोई लेना चाहे तो जायज़ है और लेगा, और अपनी सेहत की हिफाजत के लिए लेता है आदमी वैक्सीनेशन, और अपनी सेहत की हिफाजत हर एक के लिए लाजिम है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में इरशाद फरमाया है, जबकि एक सहाबी ने पूछा अफ़ा नतादी, क्या हम इलाज न करें? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नाम या इबादल्लाह तदावो, हाँ अल्लाह के बंदो तुम इलाज करो।
اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو بھی بیماری رکھی ہے اللہ رب العزت نے اس کے لیے علاج بھی رکھا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی صحت کی حفاظت کے لیے علاج کرنے کا حکم فرمایا ہے. تو اس لیے اگر کوئی علاج کے طور پر وہ ویکسینیشن لیتا ہے تو شرعاً جائز ہے. خدمت خلق ایک بہت بڑی عبادت ہے. ہر مذہب کے ماننے والے اسے عبادت سمجھ کر خدمت انجام دیتے ہیں، لیکن خاص طور پر مسلمان اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بہت زیادہ توجہ فرمائی ہے، اور آپ نے عملی طور پہ کر کے بتایا ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا کتنی بڑی عبادت ہے. آج ہمارے بنگلور شہر میں بھی مختلف اداروں نے مل کر کووڈ سینٹر قائم کیا ہے، جس پر میں دل کے عمیق ترین گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جہاں یہ آکسیجن سینٹر قائم ہو کر لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے، وہیں یہ بات بھی اتنی اہم ہے کہ مختلف ممالک جو اس وقت ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں کے ڈاکٹروں سے ہماری گفتگو ہوئی تو انہوں نے یہی ہمارے سامنے سجیشن رکھا ہے اور یہی بات رکھی ہے کہ وہاں اس وقت جو کووڈ پر قابو پایا گیا ہے وہ صرف اور صرف ویکسینیشن کی وجہ سے. اگر ہم یہاں مختلف چیزوں میں پڑھ کے ویکسین سے پیچھے رہ جائیں گے تو ہم دوبارہ اسی طرح کہیں پریشانی میں ملوث نہ ہو جائیں، مبتلا نہ ہو جائیں. اس لیے میں تمام احباب سے گزارش کرنا چاہوں گا. یو کے بہت سارے 150 سے زیادہ ڈاکٹروں سے ہماری گفتگو ہوئی، اور اسی طرح US کے ڈاکٹروں سے بھی ہماری گفتگو ہوئی، اور ہمارے ملک کے ڈاکٹروں سے بھی ہماری گفتگو ہوئی. سب نے یہی بات پیش کی ہے کہ جو مختلف قسم کی جو ویکسینیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف کووڈ شیلڈ ہی لینا ہے یا کو ویکسین لینا ہے یا فائزر لینا ہے. جو بھی ویکسین ملے ہم اس کو اس وقت لینا چاہیے، ہم اس سے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے. حکومت کی طرف سے جو رجسٹریشن کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں آگے بڑھ چڑھ کر ہم کو حصہ لینا ہے. سعودی حکام نے بھی خاص طور پر یہ حکم نامہ جاری کیا ہے کہ ملک بھر سے یعنی جتنے ممالک سے اگر لوگ زائرین عمرے کے لیے یا حج کے لیے آئیں گے ان کے لیے بھی ویکسین ہونا ضروری ہوگا. ایسے میں تمام مسلمانوں سے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ آگے بڑھیں، اپنا نام رجسٹر کریں. مختلف افواہیں، مختلف باتیں اس پر توجہ کیے بغیر ڈاکٹروں سے مشورہ لے کر، چونکہ بعض ایسے حالات ہوتے ہیں کہ کووڈ ہو تو اس وقت نہیں لینا چاہیے، حاملہ عورت ہو تو اس وقت نہیں لینا چاہیے، بچے کو اگر دودھ پلا رہی ہو تو اس وقت نہیں لینا چاہیے. تو یہ بعض ایسی صورتیں ہیں جن میں نہیں لینا ہے، تو وہ اپنے ڈاکٹروں سے مشورہ کر کے ضرور ویکسین کی طرف آگے بڑھیں تاکہ یہ ہمارا ملک کووڈ سے بالکل پاک ہو جائے اور ہم سب اطمینان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. اور میں مساجد کے ائمہ اکرام سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی اس کی طرف امت مسلمہ کو اور انسانیت کو متوجہ کرائیں کہ وہ آگے بڑھ کے آئیں اور اسے آگے لے کے جانے کی کوشش کریں. اخیر میں تمام امت مسلمہ کے صاحب ثروت اور صاحب دولت افراد سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ شروع میں اس لیے کہ یہ بہت لمبے عرصے سے چل رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ دے کر تھک گئے ہیں اور بیچارے غریب اس وقت مارے پھر رہے ہیں. میں امت مسلمہ کے افراد سے پرزور ایک درد مندانہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ آگے بڑھ کے آئیں، جو ضرورت مند ہیں ان کے گھر تک راشن پہنچانے کا انتظام کریں. بعض وہ احباب جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ان کے کھانے کا انتظام کریں. اللہ رب ذوالجلال ہمارے تمام طبی عملے کو اور نوجوانوں کو، پریس میڈیا کو، سب کو صحت سے رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. تو میں زیادہ کچھ نہ بولتے ہوئے بس یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو حکومت سے جو کرنا تھا، حکومت جو کارروائی حکومت سے ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی ہے. اور ابھی آپ کے سامنے جو پیکیج کے بارے میں بھی بات ہوئی تو میں نے حکومت سے یہی اپیل کی اور میں پھر اپیل کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ٹاسک فورس کرناٹک کے اندر جو 5 منتریوں کا بنایا ہوا ہے، یہ ٹاسک فورس تمل ناڈو جائیں اور کیرلا جا کر وہاں کے جو پروگرام سے وہاں کا جو جائزہ لیں. تمل ناڈو کے اندر 2000 اور 2000 روپے جو دیے گئے ہیں وہ ہر ریشن کارڈ ہولڈر کو دیے گئے ہیں. 4000 روپیہ ہر ریشن کارڈ ہولڈر کو دیے گئے ہیں، اس میں کوئی تقریب نہیں ہے.
ड्राइवर के लिए या कंस्ट्रक्शन मजदूर के लिए या इसके तमाम ऑर्गेनाइजर्स को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कर्नाटका वक्फ बोर्ड के डायरेक्शन पे जगह जगह कोविड सेंटर्स वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ में खोल रहे हैं। एक जयनगर में हुआ है, एक रायचूर में हुआ है, हासन में, बल्लारी में, चिकबल्लापुर में, गुलबर्गा में स्टार्ट होने वाले हैं। शादाब शादी महल की कमेटी को मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिस तरह से उन्होंने ये नौजवानों को इंकरेज करके नौजवानों को के साथ में खड़े रह के आज एक हॉस्पिटल यहाँ पे खड़ा किए हैं। जो 70 बेडेड हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज किए हैं। इस तरह का काम जो है काबिल तारीफ का है। जो काम सरकार करनी चाहिए, जो काम एडमिनिस्ट्रेशन करनी चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। आज हमारे लोग जो सब मिलके, नौजवान साथी सब बुजुर्गों के सपोर्ट लेके, उलमा के सपोर्ट लेके ये हॉस्पिटल को तैयार किए हैं। मैं उनको दोबारा मुबारकबाद देते हुए इसमें ख़ास तौर अमीर शरीयत, MP नसीर साहब, नज़ीर साहब और सारे हमारे जो लीडर्स ऑन हैं, उन्होंने भी काफ़ी मदद की है। अस्सलाम वालेकुम। जो स्टेट में कोविड पेंडेमिक के वबाल के नज़र रखते हुए वक्फ बोर्ड में एक मीटिंग तय किया गया। वक्फ बोर्ड ये मीटिंग में ये तय किया गया कि हमारे पूरे स्टेट के वक्फ बोर्ड जितने भी वक्फ इंस्टीट्यूशंस हैं, वो वक्फ इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस कोविड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। इसी के साथ हमें पूरे वक्फ इंस्टीट्यूशंस को एक सर्कुलर भेजा। ये हमें रिक्वेस्ट करे कि जिस जिस जगह ये लॉकडाउन के वजह से जो तकलीफ़ में है लोग, उनको रिलीफ वर्क में जुड़े हुए। रिलीफ वर्क ऐसा है कि वो फूड किट के ज़रिए हो, मेडिकल किट के ज़रिए हो, या जो भी ज़रूरियात है वो पूरे ज़रूरियात पूरी करने में जुड़े रहे। इस टाइप का हमें सर्कुलर इशू करें। उसके बाद हमारी एक मेरी तरफ से सरकार को एक छोटा सा सजेशन है कि 224 कॉन्स्टिट्यूंसी में MLAs हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, और जहाँ और कॉरपोरेटर्स भी हैं, एक्स कॉरपोरेटर्स हैं, ग्राम पंचायत मेंबर्स हैं, ज़िला पंचायत मेंबर्स हैं। जहाँ जहाँ भी माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे मेरी गुजारिश है हम उन सारे MLAs को कि अपने अपने तरीक़े से लोकल लेवल में एक मुहिम चलाएं और ये उनको बताने की कोशिश करें कि वैक्सीनेशन लेना कितना ज़रूरी है।